tubahaye ikaze mu kiganiro ubuzima buzima. Ni ikiganiro gica kuri TV1 mukazajya mukigezwaho nanjye Eric Seba. Nkuko mubibona rero aha duherereye ni ku bitaro bya Muhima, aho twaje kuganira na muganga, tukaba tugiye kuganira ku ndwara y'igituntu. Ni byinshi mwibaza kuri iyo ndwara, ese ubundi ni indwara ki, yandurira hehe, ibimenyetso byayo ni ibihe, ese umuntu wayanduye yabana gute nayo, ese ubundi yirindwa gute? Ibyo n'ibindi byose tutababwiye nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Muraho neza? Muraho. Yego. Mu kanya gato rero reka tuze kuganira na muganga atubwire byinshi cyane. Mwiteguye kutuganiriza? Yego. Yego. Okay. Reka rero mu kanya gato dukomeze ikiganiro cyacu. Ni Eric Seba, iyi ni TV1. Mu gutangira ikiganiro cyacu tugiye kuganira ku ndwara y'igituntu. Rero turabanza tubaze muganga, ese ubundi indwara y'igituntu ni indwara ki? Indwara y'igituntu ni indwara ifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse ko ishobora no gufata indi myanya y'umubiri, harimo ubwonko, amagufa, imyanya ndangagitsina, ndetse n'ahandi henshi n'uruhu rurimo. Indwara y'igituntu iterwa n'iki? Indwara y'igituntu iterwa n'agakoko muyumva indimi z'amahanga bita bagiteri kitwa Mycobacterium tuberculosis, gakunze kugenda mu mwuka umuntu ahumeka. Ni ibihe bimenyetso bishobora kuranga umuntu urwaye igituntu? Ibimenyetso bikomeye biranga umuntu ufite igituntu, icya mbere ni inkorora irengeje ibyumweru 2, kugira umuriro, gutakaza ibiro, kumva udashaka kurya, gucika intege mu mubiri, rimwe na rimwe umuntu ashobora no gukorora amaraso no kubabara mu gatuza. Ese ibimenyetso byamuranga ni buri wese ashobora kubibona mu bantu basanzwe? Buri wese ashobora kubibona, cyane cyane nk'abantu babana nawe, ubana n'umuntu ubona akorora igihe kinini, cyane cyane nk'uko twabivuze kirengeje ibyumweru 2, ukabona agenda atakaza ibiro, ukabona acika intege mu mubiri, ugomba kutajya gukeka ko afite igituntu ukamujyana kwisuzumisha. Ese ni izihe ngaruka umuntu urwaye igituntu yahura nazo? Ingaruka ya mbere ni uguhabwa akato. Birazwi iyo umuntu bumvishe ko afite igituntu, abenshi batangira kumuha akato. Ashobora guhabwa akato mu kazi bigatuma adakora, atangira kubura uburyo bwo kubona ibimubeshaho. Mu gihe ativuje kare ashobora kugira igituntu cy'igikatu, uze kugira gutinda gukira. Ikindi, mu gihe atanivuje na rimwe bishobora no kumuviramo urupfu. Ese ko kera umurwayi w'igituntu wasangaga kwa muganga bamufata bakamarana nawe igihe adataha, byo ntitwavuga yuko n'abaganga namwe mubona ko ari ngombwa yuko wa muntu bamuheza bakamujyana ahantu hihariye hiwe? Ntabwo ari ngombwa guheza umurwayi. Niyo mpamvu dukora n'ibiganiro nk'ibi kugira ngo abaturage babimenye nabo ntibongere kumuha akato. Igihe umuntu amenyekanye ko afite igituntu aba amaze igihe arwaye, n'ubundi ari abo yanduza yaba yaranduje. Kandi iyo amenyekanye ko afite igituntu atangira imiti, ayifata uko ikwiriye, mu minsi mikeya mu gihe gito ntabwo aba acyanduza abandi babana nawe. Ni izihe ngaruka umuryango w'umurwayi w'igituntu ushobora guhura nazo? Ingaruka ya mbere ni uko yabanduza nabo bakaba barwara igituntu. Ingaruka ya kabiri nk'uko ubushakashatsi bwabyerekanye, umubare mwinshi w'abantu barwara igituntu ni abagabo, kandi tuzi ko abagabo aribo bakunda kuzana navuga nk'amafaranga cyangwa ibitunga urugo. Icyo gihe iyo arwaye acitse intege atakibasha gukora, umusaruro yazanaga mu rugo urabura. Ikindi, ubukene. Umurwayi w'igituntu akenera kubaho neza, kubona imirire ihagije yuzuye. Iyo ibyo byose bitabonetse umuryango ujya mu bukene. Ese ubundi ni ubuhe buryo igituntu cyandura? Igituntu cyandura ko maze kubivuga, umwuka. Guhumeka umwuka umuntu urwaye igituntu yakoreye, yitsamuye, yavuzeho, rimwe na rimwe gake cyane ku bikoresho, amasahani, ibikombe, usangiye n'umuntu ufite igituntu, kandi igituntu cyo mu bihaha kuko nicyo cyonyine cyandura. Nyuma yo kumenya uburyo igituntu cyandura, umuntu ashobora kwibaza ati se uko umuntu mukuru ashobora kwandura niko umwana muto ashobora kwandura?
umwana mutoya hari urukingo bashyizeho rw'umwana ukivuka bahabwa umwana akivuka kwezi kumwe n'igice, amezi 2 n'igice no ku mezi 3 n'igice. Gusa urwo rukingo ntabwo rubuza umwana kurwara igituntu nk'uko tubyumva. Rumubuza kurwara, rukingira umwana kurwara igituntu cyo mu bwonko n'igituntu kijya mu zindi ngingo z'umubiri, ariko ntikimubuza kuba yarwara igituntu cyo mu bihaha cyangwa no kuba yafata agakoko wenda ntarware ariko akakagira. Ese umwana muto nawe ashobora kwanduza umuntu igituntu, umuntu mukuru? Abana batoya nta bushobozi bafite bwo kwanduza nk'uko umuntu mukuru ashobora kwanduza, ko akenshi ntibanakorora cyane. Abana usanga akenshi badakorora cyane, n'ibimenyetso byabo akenshi ntibiba bisa nk'iby'abantu bakuru. Ese ni igihe kingana gute umurwayi w'igituntu ashobora kumara yivuza? Igituntu igihe gitoya umuntu yifuza afata imiti mu gihe cy'amezi 6. Ubwo turavuga ku gituntu cyo mu bihaha, igituntu gifata mu nda, uruhu, ariko nko ku gituntu cyo mu bwonko, igituntu cyo mu magufa bivuza mu gihe cy'amezi 12. Umwana muto n'umuntu mukuru ibihe birangana bashobora kumara bivuza? Ego, igihe ariko umwana mutoya ariko umuntu mukuru ni kimwe cyo gufata imiti. Ndagira ngo tugaruke inyuma gato ku byo wari umaze gusobanura, utubwire ubwoko bw'igituntu buriho cyane cyane hano mu Rwanda. Ubwoko bw'igituntu hari igituntu kitari ik'igikatu, nicyo twavuze kirimo igituntu cyo mu bihaha, igituntu cyo mu magufa, cyo mu bwonko, ndetse n'ubundi bwoko bw'igituntu gishobora gufata ingingo nyinshi z'umubiri. Ariko hakabaho n'igituntu cyo twita ik'igikatu, ni ukuvuga igituntu kitavurwa n'imiti isanzwe ivura kiriya gituntu kindi, ariko ushobora no kuvuga ubwoko bitewe n'aho cyafashe. Ariko umubare munini w'abarwara barwara igituntu cyo mu bihaha cyangwa mu buhumekero. Tubona ko leta yahagurukiye kurwanya iyi ndwara y'igituntu. Ese kubona imiti byaba byoroshye ku buryo buri murwayi wese n'udafite ubushobozi ashobora kwivuza iyi ndwara? Uburyo buroroshye kuko gahunda ya leta yahagurukiye kurwanya igituntu. Icya mbere cyo ni uko imiti ni ubuntu. Imiti iraboneka ku bigo byose nderabuzima byo mu Rwanda ndetse no ku bitaro byose bya leta biri mu Rwanda. Ku murwayi rimwe na rimwe ugaragaje ko afite no gufata imiti neza, iminsi imwe n'imwe anayifatira imbere y'umujyanama w'ubuzima babana mu mudugudu. Ndagira ngo noneho tujye mu buryo umuntu ashobora kwirinda igituntu, cyane cyane umuntu usanzwe utaracyandura. Ku muntu utaracyandura, cya mbere ni ugukingiza umwana agahabwa urukingo rw'igituntu kandi ku gihe nk'uko cyagenwe kugitanga. Ikindi ni imirire yuzuye, kuko twabonye ko uko umuntu afite imirire ihagije imuha ubudahangarwa, amahirwe y'uko agira indwara y'igituntu aragabanyuka. Ibindi biza igihe ubana n'umuntu ufite indwara y'igituntu. Cya mbere ni umuntu ufite indwara y'igituntu kugira ngo atagikwirakwiza akanduza abandi. Iyo akorora agomba gushyira nk'umuswaro ku munwa no ku mazuru kugira ngo udukoko akorora tutajya mu kirere abandi bahumeka. Ashobora no gukoresha inkokora agafunga umunwa n'amazuru, ariko gukoresha intoki byo si byo, ko ushobora kuza kuramutsa umuntu ukakamuhereza nawe yaza kwikora ku mazuru akaba yagitwara. Igihe ukoresheje intoki ugomba gukaraba intoki. Ikindi, aho utuye mu nzu, inzu yanyu igomba kuba ifite amadirishya ahagije kugira ngo hinjire umwuka uhagije n'urimo udukoko usohoke kugira ngo ugabanye amahirwe yo kwanduza abo mubana. Ikindi, bishoboka ni byiza ko wakwibana mu cyumba cyawe wenyine nturarane n'abandi, kuko byagaragaye ko amasaha ya nijoro nibwo abantu bakorora cyane, kandi uko arushaho gukorora niko udukoko tujya mu kirere tukaba twakanduza abandi. Ikindi ni ugufata imiti uko yagenwe buri munsi imbere ya muganga. Igihe cyagenwe cy'imiti nimara amezi 6, nimara amezi 12, ukabyubahiriza kugira ngo amahirwe yo gukira yongere n'amahirwe yo kwanduza abandi agabanyuke. Reka dusoza ikiganiro, noneho mugira inama muha abanyarwanda, abarwayi b'igituntu muri rusange. Inama ya mbere nagira abanyarwanda ku gituntu ni uko igihe cyose ufite inkorora irengeje ibyumweru 2
kuko nicyo kimenyetso cya mbere tugenderaho cyane. N'ibindi byose utaba ubifite, ni byiza ko wihutira kugana ikigo nderabuzima kikwegereye ukisuzumisha. Ndetse nawe nimba ufite umuntu mubana mukorana ubona ukorora igihe kinini, ni byiza ko umushishikariza kwipimisha, kuko byongera amahirwe y'uko atanduza abandi, bikongera amahirwe y'uko indwara igaragara kare akabona imiti hakiri kare, bikongera n'amahirwe yo gukira. Ku bantu barwaye igituntu noneho inama mwabaha? Ku bantu barwaye igituntu inama ya mbere ni ugufata imiti neza, kuko niho hagaragaye ko hari ingorabahizi ko abarwayi bafata imiti neza, kuko ari igihe kirekire bikunze kubagora. Ariko ni byiza ko afata imiti neza, kuko bimugabanyiriza kuba yagira ingaruka zindi zirimo kuba yagira igituntu cy'igikatu, birimo kuba byanamuviramo urupfu igihe atayifashe neza. Mbere yuko dusoza gato, nagira ngo tubwire, nta muntu ushobora kumara amezi 6 bikarangira adakize? Bibaho kuba imiti itakuvura waranafashe imiti neza igihe cy'amezi 6, ariko icyo gihe kwa muganga hari uburyo dufata ubarwayi, hari ibizamini birengejeho tubakorera, hari kugira ngo turebe imiti yabavura neza, ndetse twongera n'igihe bafata imiti. Ese ya nkorora ishobora kugeza ku byumweru 2, iyo ariyo yose ivuze yuko umuntu ashobora kuba arwaye igituntu? Oya, ntabwo inkorora yose irengeje ibyumweru 2 bivuze ko ari igituntu. Niyo mpamvu tukubwira ajya kwa muganga wisuzumisha, hamenyekana nimba ari igituntu, nimba atari cyo hashakishwe izindi ndwara zaba zatera iyo nkorora. Uyu niwo musozo w'ikiganiro ubuzima buzima, n'ikiganiro twagiriye hano ku bitaro bya Muhima, aho twari kumwe na muganga ushinzwe indwara z'abantu bakuru ndetse n'indwara z'abana, yitwa Maniraguha Victoire. Rero tukaba tumushimiye muri rusange kuba yatuganiriye mu gihe twamaranye. Ni byinshi cyane yagarutseho, cyane cyane bireba indwara y'igituntu. Ntitwasoza rero nanone tudashimiye ibitaro bya Muhima byadufashije kugira ngo tuganire n'umuganga ukora muri ibi bitaro. Rero nanone mu gushimira sinakwibagirwa timu ngari dukorana, harimo director wanjye w'iki kiganiro ariwe René, ndetse ukora muri team technique ariwe Patrick. Reka bose mbashimire, ariko nanone namwe mwakomeje kudukurikirana iki kiganiro ubuzima buzima, muraba agaciro cyane kuri twe, ndetse ndabararikira ko tuzagenda tumenya byinshi cyane ku ndwara zitandukanye. Munyarwanda, wibuke ko amagara araseseka ntayorwa, kandi burya roho nzima itura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu ukwiye gukurikirana ikiganiro ubuzima buzima kugira ngo umenye byinshi cyane ku buryo ushobora kwirinda indwara, ndetse noneho n'igihe uyifite umenye uburyo ushobora kubana nayo, ndetse n'uburyo ushobora kwivuza kugira ngo ukire ubwo burwayi. Njye nitwa Eric Seba, iyi ni TV1, ikiganiro ubuzima buzima, nakagaruka.